Welcome to the second edition of Startup Story. Today we have an outstanding young entrepreneur, high tech, high touch, Omya Samantarai, who's with me here. And we will have a nice conversation about the journey of this young man from a very small town village of Odisha. ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ବି ସେ ଗାଁର ନାଁ ଶୁଣି ନଥିବେ। ଗାଁର ନାଁ ହେଲା ବାସୁଦିଆ, ନୟାଗଡ଼ର ବାସୁଦିଆ। Right. Welcome to the conversation, Omya. It's a privilege and it's a pleasure to meet somebody like you. Yes, thank you, sir. Thanks for inviting me for this conversation. ବାସୁଦିଆ ଗାଁ ଏବେ ବି ବୋଧେ ହଜାରେଠୁ କମ୍ ଲୋକ ରହନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ। हाँ, बहुत छोटो गाँटा। ସେଇ ଗାଁରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମା ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲେ ଆଉ ବାପା ରହୁଥିଲେ ସୁଦୂର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ। Right. ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ବାପା ତାଙ୍କର କାମ ସ୍କୁଲ କରୁଥିଲେ, ଟିଚର। ସିଏ ବି ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଇ ଗାଁର ଆପଣଙ୍କର ଶୈଶବର ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ। ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାନେ ପିଲାଦିନ 4-5 ବର୍ଷ ଗାଁରେ ହିଁ ବିତେଇଥିଲି। ସୋ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ମାନେ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିନି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି, ସୋ ମୋ ବାପା ଭାବିଲେ କି ଲାଇକ୍ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ସୋ ୟୁଜୁଆଲି ମାନେ ଏତେ ସ୍କୁଲ ବି ଭଲ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ସୋ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରଣପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାଉନ୍। ସୋ ବାପା ଭାବିଲେ କି ସେଇଠି ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଲାଇକ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 4-5 କିଲୋମିଟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ବାସୁଦିଆ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଫାଦର ସ୍ପୋକ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିଅନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ହି ଅଗ୍ରିଡ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ମି ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ। So he used to come like from Ranpur to Basudia every day to pick me up from the morning. ସେ ଆସୁଥିଲେ ରଣପୁରରୁ ବାସୁଦିଆ ଗାଁ Cycle. ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇକେଲରେ ବସେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ବି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ବି ମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖିଲେ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। So it's like what a nice story. Yeah, ତ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ସୌରୀ। ସୌରୀ। ତ ସୌରୀ ଦାଦା ଡାକୁ। ସୌରୀ ଦାଦା ସେଇ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବସ୍। ରାଇଟ୍। ଓକେ, ଦି ହ୍ୟାପି ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଅଫ୍ ସୌରୀ ଦାଦା। କରେକ୍ଟ। ତ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି NIT ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଜର୍ଣ୍ଣି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲି, ଲାଇକ୍ ମେ ବି 5-6 ଇୟର୍ସ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି ଲାଇକ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ଏଇଟା ଟିକେ ଯିବାଟା ମାନେ ଟିକେ ଟିଡ଼ିୟସ୍ ଅଛି। ସୋ ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଦ ସିଟି, ମାନେ ରଣପୁରକୁ ଆମେ ମୁଭ୍ କରିଯିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଘର ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ରେ ଆସିକି ରଣପୁରରେ ରହିଲୁ। ସୋ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ମମି ମାନେ ବୋଉ ଆଉ ମୋର ଭାଇ, ଆମେ 2 ଜଣ ଆଉ ବୋଉ ରହୁଥିଲେ ମିଶିକି। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲୁ, ବାବା ବି ରହୁନଥିଲେ। ସୋ ବୋଉ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଆନ୍ତି। ସୋ ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇକ୍ ଦୋ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ବଟ୍ ଲାଇକ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅନ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସୋ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେଇ ଭିତରେ ଲାଇକ୍ ସ୍କୁଲରେ ବି ଲାଇକ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିଗିନିଂ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରିଭେନ୍, ସବୁବେଳେ ମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ିଦେବି ବିକଜ୍ ଘରେ କେହି ପଢ଼ିବାକୁ ନଥିବେ। ବୋଉ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ପଢ଼ାଏ, ତ ବୋଉ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଇକ୍ ସ୍କୁଲଟା ସେମିତି ମାନେ ଲାଇକ୍ ଆସିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ୱାଜ୍ ଅ ସ୍କଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସବୁ ମାନେ ସ୍କଲରସିପ୍ ବି ମିଳିଥିଲା ମୋତେ। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇଂଲିଶ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ନା ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଣପୁରର ସ୍କୁଲ, ସେ ସ୍କୁଲର ନାଁଟି କ'ଣ? ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ଆପଣ ପାଠ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ। କହନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇନଫେରିୟରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବି ଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଲାଇକ୍ ପିପଲ୍ ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ କି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ +2 ଯିବ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ +2 ଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ା ହେବ, ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲାମାନେ ଥିବେ, ସୋ ତୁମେମାନେ କିଛି କରିପାରିବନି। ସୋ ବଟ୍ ଲାଇକ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଥିଙ୍କିଂ କି ନା ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି, ଆମେ ବି ତ କରିପାରିବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥିଲି ପିଲାଦିନେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବି। ଆଣ୍ଡ ବିଜେପି କଲେଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ, ଏବେ ବି ଭଲ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ବି ବିଜେପି କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ବିଜେପି କଲେଜରେ ପଢ଼ିବି, ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟୁନିଫର୍ମ ବି କିଣି ଦେଇଥିଲି ଆଗୁଆ। ବାଃ। ଦେନ୍ ଏଇ 10thରେ ଲାଇକ୍ ସୋ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍, ମାନେ ଛୋଟ ଜାଗାଟା ରଣପୁର। ତ ଦେନ୍ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ମୁଁ ହଁ ବେଷ୍ଟ 10thରେ ଆସିଯିବି 10th କ୍ଲାସ୍ରେ। ବଟ୍ ଲାଇକ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ବଟ୍ ରାଦର୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଫୋକସିଂ ଅନ୍ କି ହଁ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବି। ସୋ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଥିଙ୍କ କି ଲାଇକ୍ ୱି ସୁଡ୍ ଲର୍ନ ମୋର୍, ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଶିଖିଛି। ଆଇ ୱାଜ୍ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ଅବାଉଟ୍ ଡ୍ରାମା। ସୋ ମୁଁ ମାନେ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ନାଟ ଗଣନାଟ୍ୟ ବି କରିଛି। ଦେନ୍ ଆଇ ଅଲସୋ ଡିଡ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡ୍ରାମା ଅଲସୋ। पूरा से माने लाइक आई वाज इनवाइटेड बाय द लाइक आमर गोटे दंड यात्रा हुए दंड यात्रा
विलियन रोल करने मत भी लोक मैंने कहले कि यू डू अ विलियन एक्टिंग देखिए सो सो एंड ऑल्सो आई वाज पैशनेट अबाउट आर्ट्स आई वाज डूइंग गुड ड्राइंग तो ड्राइंग भल था सो आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज फ्रॉम द चाइल्डहुड माने यूजुअल लोक मैंने कहते जे भल खेले भल पढ़ंतीनी और जब तुम भल पढ़ तो भल खेली पारबनी सो आई वाज चैलेंजिंग ऑलवेज द स्टाटस क्वो कि करिपारि मु नहीं एटा भी करिपारि एटा भी मैनेज करिपारि सेटा भी मैनेज करिपारि तो सबू जिनस एक्सप्लोर करिवार गोटे जो माने इच्छा थिला मन रे तो सेटा मु केबे जेबाको दो नथली दो मो पाखरे सेतिक अपॉर्चुनिटी नथिला मे बी मु से फैसिलिटी पाई नथली केबे भी बट आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न थिंग्स जोटा कि मो पाखरे अवेलेबल अछि तो सेटा गोटे बहुत वन ऑफ द इंपोर्टेंट जिनस जोटा कि आज मु कोरिलेट करि पारुछि कि हां ना मु सेटा जानि छि नाउ आई एम यूटिलाइजिंग दैट. So we'll talk about that in a moment. So that is the journey from the Basudia village to BJB College. Right. Many interesting things you actually you kind of touched upon, but very subtly. So one is respect for others. Okay. So आपण सौरी दादा को सौरी दादा बोली कहले आपण कहले भी पाद छुई प्रणाम करंती बोली आपण कहले जे आपण सेते बेले से छोटोटी दिनरू भाईर दायित्व नौथिले रिस्पांसिबिलिटी थिला निज गोडरे ठिया हबार गोटे आकांक्षा थिला तापर आपण एक कथा मध्ये कहले जे जेते बेले समस्त वेस्टर्न रे पोजीशन रखा कथा भाबुतिले सेते बेले आपण को आखि रहउतला वेस्टर्न नुह तापरे कोन हबो जेमति कि आपण कहले जे बीजेपी कॉलेज को आखि रे रखी क्वालिफाई करने आगु यूनिफॉर्म टी किणी देथिले सो सबु बेले आपण दी कदम आगे थिले सो आर दिस एलिमेंट्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपण को भितर जो आजी फिनिक्स रोबोटिक्स रो आपण फाउंडर आपण हम समस्त पई जने रोल मॉडल एज एन एंटरप्रेन्योर किंतु से जो एंटरप्रेन्योरशिप रो जो मंजी द सीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डू यू सी दैट प्लांटेड इवन इन द विलेज एज अ लिटिल बॉय The fundamental qualities which is required for entrepreneurship was there, like it was like budding inside me, but I didn't know ki like so these are the important quality for entrepreneurship at that point in time because I didn't know about IITs and NITs also till 10th class, right? I didn't have anyone who can actually talk about all these. So all my surroundings, everyone is talking about like either you become an engineer or a doctor or serve the country. So that's what like I received as a feedback. माने जो एगुडा चिराचरित जिनस बोली कहउतला आपण एटा हेबे नले एटा हेबे नले एटा हेबे राइट अन्य जो गोटे डाइवर्स अपॉर्चुनिटी आज मिल पाछ समस्त से विषय आपण करू सेटा हां बहुत माने लाइक सो इट्स माने मो पाखरे जो माने थिले लोक माने आई डोंट ब्लेम द सराउंडिंग बट लाइक सो दे डोंट हैव द एक्सपोजर डिडंट हैव द एक्सपोजर कि माने आउ कोन अछि दुनिया रे सो सेही जिनसटा कोठी ना कोठी मो मन रे थिला कि आई शुड एक्सप्लोर तो मु काहे कि लिमिटेड हे जिबी सो कोठी ना कोठी सेटा मो मन रे थिला व्हिच आई कैन कोरिलेट one of the key things which in entrepreneurship what I think is ki hustle so you don't need to settle at any hustle right so mane dhokka dhukki phela pela yes so you need to you can't settle at a position ki ha ebe mu शांति मिल गला रेस्ट रहिबा एठी सेटल हे जिबा so सेही थॉट टा कोठी ना कोठी मो माइंड रे नथिला केबे भी so I always want to explore I always want to move ahead so you want to hustle right so we'll talk about hustle in a moment but tell me from BJB college when you were to graduate you had two opportunities you had both IIT and NIT किंतु समस्तंकर तो जेकोसी परिवार रे कहबे अरे आईआईटी मिल गला माने स्वर्ग मिल गला किंतु आपण आईआईटी को चूज करलेनी आपण एनआईटी को चूज करले दिस इज रादर अनयूजुअल एते कम बयस रे आपण जो परिवार रो आछंती से परिवार रे मोर तो धारणा जे बापा माँ आपन को गाइडेंस दे पारि नथिबे जे आईआईटी रे पढ़ कि एनआईटी रे पढ़ बट यू टुक योर ओन डिसीजन एंड व्हाट गाइडेड दैट डिसीजन आई लव्ड इलेक्ट्रोनिक्स मु पिला दिने बाबा पाखे गोटे पुराना रेडियो थाए तो सेटा मु भांगी की लाइक तार ट्रांजिस्टर देखु थाए सो 10th क्लास रे हमर पढ़ा हुए ट्रांजिस्टर डायोड तो जेते बेले मु माने +2 थिली सेते बेले भी मु इलेक्ट्रोनिक्स नहीं थिली एज अ इलेक्टिव तो आई वाज डिसाइडेड कि लाइक आई वांट टू डू समथिंग इन इलेक्ट्रोनिक्स सो द बेसिक पॉइंट यू आर मेकिंग इज फॉलो योर हार्ट डोंट फॉलो अ ब्रांड So you wanted electronics, you got NIT, it didn't matter to you whether it is IIT or NIT, you followed your heart and that is how you landed up in NIT Rourkela. दीटा प्रश्न आपन को पचारिबी गोटे प्रश्न हला जे NIT राउरकेला रे पहुंचीबा परे आपनकर साइबर्ग रे जो एक्सपीरियंस हला जोटा आपनकर रोबोटिक्स लैब थिला
जो लैब्रु ही आपणकर स्वप्न मनरे आसला जे दिने ना दिने आपण निजर संस्थाटे करेंगे से जो जर्नी विषय टिके आमको संक्षेप रे कहतु किंतु तापर आ गोटे कथा निश्चय कहिबे सेटा हला जे एनआईटी राउरकेला इज टर्निंग आउट टू बी एन इनक्यूबेशन हॉटबेड सो टेल अस अबाउट द मैजिक ऑफ NIT Rourkela, why NIT Rourkela is so ahead of others. So first let's talk about your journey. Right. You have arrived in NIT Rourkela, boy of Basudia, and now from there to Cyborg to when it is time to almost leave NIT. Cyborg gave me the opportunity to create, so to tinker. The point ki like I can. It was a hobby club. Yeah, it's a hobby club. It's a hobby Hmm. robotics club. So I can so I was studying electronics. I was from electronics instrumentation. So whatever is taught in the college, institute, so I can like go back and like put it into a breadboard, like burn few circuits or burn few ICs. तो ସେଇଟା କାଇंड ऑफ गोटे लाइक सो इट वाज अ पैशन सो जो क्रिएशन रो जो इनिशियल इच्छाटा सेटा सेठी साइबॉर्ग भितर फुलफिल हो पारला देन आई क्रिएट अ स्मॉल रोबोट जेतबेले गोटे स्मॉल लाइन फॉलोअर रोबोटटे हो जोटा कि माने लाइन को फॉलो करिवो 3टा रात नाइट आउट करिकी हाँ वो रोबोट बरेली देन रोबोटा चलिलानी भी बट चलिलानी बट क्वेश्चन थिला कि आई क्रिएटेड दैट थिंग दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस हाँ ना मैं करि परिबा सो फर्स्ट टाइम आज चलिलानी बट टाइम आसले चलिबो सो ग्रेजुअली जीवन में सब किछि प्रथम थर चलेनी राइट फर्स्ट ईयर रे ही एटा थिला तो एक्सपीरियंस तो आई वाज एक्साइटेड कि हाँ मु किछ करि पारली then gradually we created complex systems, badminton playing robot, ahori humanoid, so we tried to create multiple systems in Cyborg re. So technical know-how wise re like NIT Rourkela always provides the like top notch brains. तो मो हिसाब रे मु सब बड़े भाबे कि NIT Rourkela has always the capability, सब बड़े capability NIT Rourkela पाखरे थिला बट गोटे थ्रेशोल्ड थिला जोटा कि ब्रिज करि नथिले या nobody was interested to take that path. Maybe I was the first one to do that, but the question is definitely पूर्वर में भी लोक मैंने ट्राए करी थाई पारंती बट सही माने मे बी बिकॉज ऑफ पेरेंट्स बिकॉज ऑफ फैमिली सोशल रीजंस सोशल रीजंस जो नहीं ना थाई पारंती बट NIT Rourkela पाखरे टैलेंट अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी द फैकल्टीज अच्छी सो एवरीथिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल द लाइक इकोसिस्टम इज रेडी टू फ्लरिश बट द क्वेश्चन इज नो वन इज एक्चुअली गाइडिंग द प्रोवाइडिंग द गाइडिंग हैंड टू take it ahead. तो जोटा आमे कहउछ ना to refer to someone like when I look at like Steve Jobs ता मझिरे आ कहीं नहीं so I can't look at Steve Jobs and tell कि हाँ मु Steve Jobs भलिया बनी जीबी it's very difficult to look at Steve Jobs and tell you talk about credibility you talk about credible options right तेबे साइबॉर्ग रे आ गोटे जिनस हला आपण जेतबेले सेठी टिंकरिंग करथले सेतबेले यू आल्सो मेट योर फ्यूचर को-फाउंडर्स एंड सम ऑफ योर की एम्प्लॉइज राइट से खेल खेल भितर ही आपण को आपण वर्तमान जो माने आपण संगे काम करछंती तांक जेमते प्रियदर्शिनी अछंती फॉर एग्जांपल आई मेट हर द अदर डे सो एपरी आपण कोर टीम मेंबर मानन को मध्य सेठु आपण पाइथिले ठीक तो राइट कारण से गोटे जेहेतु समस्त माइंडसेट गोटे थिला एवरीवन वाज पैशनेट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स सो जेतेबेले मु भाबिली कि मु इलेक्ट्रॉनिक्स से किछ गोटे करिबी सो देन दे थॉट कि व्हाई शुड नॉट वी हेल्प हिम तो एटलीस्ट हेल्प तो करि परिबे तो दे डिडंट थिंक अबाउट कि मते जॉइन करिबे एज अ को-फाउंडर द डे वन रे तो सेटा मु भी भाबी नथली कि माने जॉइन करिबे बोली but definitely but like after 2 years when we started like doing some tangible things then they could convince their parents कि now we are getting into a good company or good team so then we can माने join as a core team members तो सेटा कोठी ना कोठी माने लाइक से माने देखि पारिले सो द पॉइंट इज कि से माने मते हेल्प कले टू क्रिएट दैट प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ लिटिल सक्सेस जोटा कि मैं दुनिया को देखाई पारिबा कि हाँ दिस इज नॉट नथिंग इज नॉट लाइक अ माने गोटे स्टार्ट होनी कंपनी इट्स ऑलरेडी जनरेटिंग अ टैंजिबल रिजल्ट तो सही टैंजिबल रिजल्ट को देखिए से माने बापा माँ को कन्विंस करि पाले सो दैट वाज देयर पार्ट ऑफ द स्टोरी सो से माने केमती कन्विंस कले डेफिनेटली टिके डिफिकल्ट थिबो so आई एम टोल्ड दैट व्हेन यू वांटेड टू सेट अप ए कंपनी you went around putting pamphlets in different hostels come join me मु सुनिचे 5 जन कहले जॉइन करिवे किंतु जो दिन समर वेकेशन हेगला 5 जन पूरा जे जुआडे पळेले बोली and you certainly had a situation where you had nobody to work with you so is that story correct yeah so it's partly correct so one is like मु जतो स्टार्ट करूतली सेते बेले मोर 3 जन आमे 3 जन थिलु बैच रे मो बैचमेट्स थिले तो साइबर्ग से माने नथिले से माने मो ब्रांच रो थिले सो वी डिसाइडेड 3 ऑफ अस डिसाइडेड कि आमे लाइक मिली कि किसी गोटे स्टार्ट करिबा then so we planned we visited many of the government offices industries together but at the time of
starting up ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦିନ ମୋତେ ଭାବିବାର ଅଛି କି ଆଜି କଲେଜ ସରୁଛି then will be professionally starting these things ତ ସେମାନେ ତାପରେ ପଳେଇଲେ so they didn't inform me also କି we are They didn't inform you. yes Okay. so that was like hard part at that point in time ki like so I was alone I left all alone karan kehi bhi nathile so I was just having all my juniors but I didn't have anyone who can like say me ki eta kariba. A lot of people say that entrepreneurship is a lonely trek, and you had an early dose of that wisdom, but it didn't deter you, and you decided to go against the flow. You did not take up a job. ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଜିଆରି ଦଉଛି ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, but in the meantime ଆପଣ ଯାଇକି NIT director Dr. ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, I want to incubate my company. And NIT Rourkela, I think, had this soft infrastructure that the director actually listened to your story and said, come, start your shop here. But from there, I think the most important thing that happened was getting your first customer. Because most startups, I find, completely underestimate the importance and the power of getting a paying customer. How did you go about getting your first paying customer? So first of all, like I understood ki like I need to generate revenue because I didn't have money. So I have already like told lie to my parents. I'm giving GRE exam, so parents are not going to give me money also. So I understood like if I want to create a company or build a team, I need money because to hire an NIT person also that requires money. So I was always looking to interact with people, how I can generate customers, or like I can do anything to get money. So with that thought, I started approaching many industries. So one of the industries was Siba Cement in Kutra. So it's near to Rajgangpur area. So I spoke to one of the general managers. କିନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପଶିବାକୁ ଦେଇନଥିବ ପ୍ରଥମ ଥର? ତ ଇନିशिଆଲି ମୋର ସେଠି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ତ ଆଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଥ୍ରୁ ହିମ୍ ତ ହି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଅ ମିଟିଂ। କେତେ ବୟସ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହେଇଥିବ? ଲାଇକ୍ ଅରାଉଣ୍ଡ 23 22-23 ବର୍ଷ। ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଦରକାର। ଆପଣ କିଛି କ୍ରେଡିବିଲିଟି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। And then what happened? I told ki I am from NIT, I am creating a startup, I am building some electronics products. आमे गोटे सैटेलाइट बनैछु जोथरे कि आमे टेम्परेचर सेंसर आ वेदर सेंसर करके आमे लाइक बलून सैटेलाइट रे छाडू। देन से कहले कि हाँ हमर गोटे छोटो रिक्वायरमेंट अछि, कैन यू बिल्ड अ वेदर स्टेशन फॉर मी? तो दैट वाज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट आई गॉट फ्रॉम हिम। वेदर स्टेशन ओके, माने वेदर मॉनिटरिंग करि परिबा आमे माने पानी पाग विषय रे बेसिकली। तो आमे टेम्परेचर हला ह्यूमिडिटी। ही टुक यू सीरियसली? So initially because or was it like adopting a pet, a stray puppy that comes from the road, and you find it cute and then you let the puppy in? So what was the thing? Was he like a godfather? He wanted to take you in, or what was it? An equal conversation? It was not like an equal conversation, I'll say, but like so because he was just like speaking that this is a requirement because he didn't know about the capability. So maybe NIT was the key word. So that gave him the confidence that like I can share a requirement with this person. So that's why he shared the requirement. But like he didn't know whether I'll be delivering it the product or not. But I told him like, okay, I'll be delivering the product. Give me some time. So give me like 15 days time. I'll get back to you with the quotation. So you actually said I'll come to you with a quotation. Right. I find that 98% startup entrepreneurs, they don't want to talk about money. And order magiba is like, is a very bad thing. So here you are talking about coming with a quotation. Right. So you want to find a paying customer, okay, number one, paying customer. Right. And secondly, you should have no qualms about saying, this is what I'll do for you and you have to pay me for it. Right? Yes. Okay, so you came back with a quotation. Yes. How much was it for? So initially it was like say 21,000. Okay. To be exact. Okay. So he got agreed like because I didn't know about the market price. So the market price was around like the 2 lakhs or 2.5 lakhs. Okay. But I offered him 21,000 because I thought like it is costing me 15,000. So I'll have 30% like 40% margin. So then 21,000 should be the fair price. I should not charge more because it is the first customer. So that's how you started Phoenix Robotics. Yes. Okay. So from that was what year? That was 2015, like beginning of 2015. So 2015, बेसी दिन कथा नु आमे 2021 रे अच्छे बे कि the high point in your journey was how you sold the flood monitoring system
alongside ADB Right. to the Calcutta Municipal Authority. So tell us about what that solution is and how did you land up there? How did you sell the idea to ADB and how did that come about? You designed a elaborate flood management system that is currently in deployment Right. in Calcutta municipal area. So tell us about that. फ्लड जो होची सो फ्लड रो सिनेरियो दी टाइप रही पारे गोटे आपण रिवर फ्लड जोटा आम देखुं ओडिशा रे जोटा कि प्रिडोमिनेंट देन आम भुवनेश्वर भी देखिबा जदी बेले बेले टिके वर्षा हेले Of भी course, बहुत सारा टाइम urban flooding अर्बन फ्लडिंग चेन्नई रे हेतला devastating impact हेतला Bangalore रे हेतला. So because of many urban sprawl and unplanned activity टिके वर्षा रे गाड़ी मोटर भासुचंती रास्ता रे हां तो सेही केस रे आमे जो कहउछन जते बेले कि तो यूजुअली जोटा हमर डेवलपमेंट होउची जते भी सब कंस्ट्रक्शन होउची सो वी आर नॉट टेकिंग कंसीडरेशन कि लाइक कोटा जोटा नेचुरल वेटलैंड्स कोटा अछि कोठी हमर वाटर flooding system flood discharge system yes water discharge system जोटा अछि तो सेही विषय में केयर करू नांती सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वाटर फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेनफॉल टू द ड्रेनेज टू द कैनाल्स पूरा वाटर फ्लोटा केमिति आमे ट्रैक करि पारिबा जोटा कि एक्चुअली विल हेल्प द गवर्नमेंट और द डिसीजन मेकर्स टू टेक कॉन्शियस डिसीजंस तो सही आइडिया नहीं कि हमें पहुंचलु यूजुअली इफ यू लुक एट लाइक से बॉम्बे हैज अ फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम बट दे ओनली टॉक अबाउट रेनफॉल दे डोंट टॉक अबाउट द इनंडेशन कि माने जोटा आपन रास्ता रे पानी जमी जाउची जो तार मॉनिटरिंग दे डोंट टॉक अबाउट द कैनाल मॉनिटरिंग सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच गोटे होलिस्टिक अप्रोच देयर वाज नो वेयर इन द वर्ल्ड हैज दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस काइंड ऑफ सिस्टम तो आम भाविले कि गोटे कंप्लीट सॉल्यूशन हाउ वी कैन प्रपोज जोटा कि एक्चुअली रियली इंपैक्ट क्रिएट करि पारिबो सो दैट वाज द कांसेप्ट तो टेक्नोलॉजी हम पाखरे थिला देन वी गैदर्ड फ्यू सेंसर्स फ्यू सम ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स मानकठू देन सेटा आनला परे देन वी प्रपोज द होल सॉल्यूशन टू ADB then the ADB got convinced and also the solution we have proposed was cost effective because we are making technology in India so anyway like if you are purchasing technology outside India you are anyway paying the technology cost. If you are making the technology in India, definitely because the technology cost is lower, so the cost of the product will be lower. So in that way, so ADB found it like interesting because so we are able to deploy around 300 sensors, 300 or 350 sensors all across the city with a little amount of money. So then ADB was like so gave us the order कि हाँ ठीक है like you implement this in Kolkata. Definitely, so it was a challenging project कि right ground level रे implement करिबा flood scenarios को monitor करिबा then disaster आसिले आम्फान टाइम रे भी एबे आम्फान टाइम रे हम सेंसर सब स्ट्रेट लागितला so few of the sensors also fell down but like our like network survived and like we provided essential data which was necessity for the municipality so तो सेटा गोटे बहुत भलो पार्ट थिला then so but like so overall सही system टा एबे now we are implementing in Chennai as well so now people think that this solution can be replicated in many cities. Tell us also, in short, two things. One is that this is not like from weather forecasting to flood management. You are not restricting yourself there, and today you're talking about entering the entire world of B2B communication where you will make every machine talk to every other machine. That is a large picture that you have in mind. So tell us a little bit about what you mean by connecting every machine to every other machine. And secondly, if you look at 2025, 2025 को जदि आप आँखि अगर रखिबे ताले where is your company? आमे जदि लास्ट 10 वर्ष देखिबा so if you look at like Facebook or Instagram like what they have done is they have connected people तो आमे like so we can easily interact with WhatsApp or Instagram Netflix आमे information share करि पारुछंती so मनीष संगरे जोगाजोग रखुची मनीष संगरे कथा कहूची मनीष संगरे संचार और तार रेगुलर कम्युनिकेशन रखुची so you want to do that for machines yes so आमे जोटा कहउछंती जोटा मनीष भीतर हे पारुची can it happen for माने machine आउ humans तो आमे हम कार से तो कथा and what about machine to machine also possible of course yes so तो आमे तो से दीटे जगह जिंस so how we enable that so as a company we also expect कि आमे enable करिबा so basically the value chain is there in the enablement कि आमे enable केमिति करि परिबा जेमति कि आमे देखिबा जे गोटे इंडस्ट्री रे गोटे विराट बड़ रिफाइनरी रे हुई तो 10टा अलग अलग जगह रे 10टा जनरेटर लागिछंती से जनरेटर
ब्रेकडाउन हवा आगु ही से जनरेटर सेंसर जरिया रे जणई दबो जे मोर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करिया दरकार इज दैट द काइंड ऑफ सॉल्यूशन यू आर वांटिंग टू बिल्ड या समथिंग वेरी सिमिलर तो जोटा आमे कहउछंती कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हेगला कि आमे गोटे फेलियर हवा पूर्वरु आमे जणे दबा कि केबे फेल हबा को जाउची देन यू कैन एक्चुअली सपोज माने वर्चुअल ट्रेनिंग हेगला सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द फॉल्ट कि कोठी एक्जाक्टली अच्छी सो इफ आई वांट टू कम्युनिकेट इफ द चीफ इंजीनियर वांट टू कम्युनिकेट कि एटी फॉल्ट अच्छी तो सेटा आमे डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल मीडियम यूज करके आमे इन्फॉर्म करि परिबा कि हां एटा पर्टिकुलर फॉल्टा तो हमको एई पार्टटा रिप्लेस करिवार अच्छी तो सेही इन्फॉर्मेशन गुडा काम पाखरे हम मोबाइल फोन रे आसी जेबो सो इट्स नॉट लाइक आपन को फील्ड को जिबा को पड़िबो देन यू डिस्कवर सो देयर इज नो डिस्कवरी प्रोसेस रादर इट इज लाइक यू नो इट प्रीवियसली तो आपन पूर्वरु जानि थिबे व्हाट इज गोइंग टू हैपन सो यू बिकम मोर प्रेडिक्टेबल. So what we are claiming is ki how businesses become more predictable. So Amiyo, that was brilliant. The example of the ADB solution, ADB-led solution that you implemented in Calcutta Municipal Corporation. Tell us about some of the other customers that you have successfully sold to. One of the customers is ONGC, so which here we have implemented oil and gas monitoring solutions in their gas wells. And another customer is Nalco, so where we have done a like say pump station monitoring, where we're monitoring the motors, the pump stations, and like providing the analytics to the customer. And another customer could be like Cell, where they're monitoring like say steel. You're talking about Steel Authority of India Limited. Okay. Yeah. So in most of the cases, so it's kind of a predictive maintenance solution, or could be a remote monitoring solution. So fundamentally, it's an industrial IoT application where they get process optimization or operational optimization kind of stuff. बहुत बहुत भलो अपन करछंती फॉर ए स्टार्टअप डाइवर्सिफाई करछंती ओडिसा बाहर बिक्री करछंती पब्लिक सेक्टर को बिक्री करछंती प्राइवेट सेक्टर मान को मध्य बिक्री करछंती एंड यू हैव गॉट ए वाइड बेस ऑफ सॉल्यूशंस दैट यू आर ऑफरिंग टू योर क्लाइंटेल वर्तमान प्रश्न उठुची 2025 को जदि हम आखिर रखिबा ताले आपनकर संस्था को कोठी नै जाउछंती आपनकर विजन कोन 2025 सुधा आम चाहूँ गोटे इकोसिस्टम क्रिएट करवा वेयर यू कैन एक्चुअली स्केल आवर बिजनेस टू ग्लोबल इकोसिस्टम राइट नाउ आम जमी मिलान रे आमर गोटे ऑफिस अच्छी देन नाउ वी आर ओपनिंग ऑफ ऑफिस इन सिंगापुर ऑलरेडी आम 22टा सिटी रे इंडिया रे प्रेजेंट अच्छु बट बाय 2025 जमी आम कहली कि मशीन को आम कनेक्ट करूचु तो मशीन को ह्यूमन सहित मशीन को मशीन सहित सो वी हैव सेट अ विजन टू कनेक्ट 1 crore मशीन्स वंडरफुल गोटे कोटी रो मशीन आम कनेक्ट करूँ आम प्लेटफॉर्म थ्रू रे मैंने सारा पृथ्वी रे अंतत पक्षे गोटे कोटी मशीन से माने आपन को प्लेटफॉर्म संगे जोड़ी ही रहिबे दे विल बी कनेक्टेड टू योर प्लेटफॉर्म एंड योर प्लेटफॉर्म विल देन बी एबल टू मॉनिटर the capability, the competence, the preventive maintenance needs, the breakdown information of nothing short of 1 crore machines. Yes. So जमिति आपण देखंतु कि like so Tesla, so if you talk about like the big companies like Tesla, so they are offering multiple services on top of their car, right? So why that is not happening in other asset categories? Talk about genset, talk about temperature sensor, compressor, AC. So मते लागुची कि like 2025 सुधा सबु सेक्टर रे सेमिति रिवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल आसीबो सो पीपल विल ऑफर इंश्योरेंस पीपल विल ऑफर एडिशनल स्मार्ट प्रोडक्ट्स ऑन टॉप ऑफ देयर इनिशियल ऑफर इनिशियल एसेट ऊपर तो सेटा कोन हम माने लाइक डेटम्स विल इनेबल दैट सो दैट्स व्हाट आवर लाइक ड्रीम इज कि हां हमें सेटा इनेबल करिबा फॉर द ग्लोब. Fantastic. And how big will the company be in terms of revenues in 2025? What's your dream? So 2025 I'm भाबुछु कि लाइक 1000-1200 कोटी रो हमर टर्नओवर थिबा कथा. You have to make a choice. 1000 ना 1200 कोटी. So 1200 crore. Very good. So 1200 crores. Okay. So you want to build a 1200 crore company by 2025. Excellent. And Odisha राज्य कला भास्कर्य इतिहास ऐतिह्य सब किछि अछि किंतु people don't think of this state when people talk about robotics and Internet of Things and machine-to-machine communication, and you have broken the glass ceiling there. ओडिशा परि राज्य से नयागढ़ जिला रणपुर पाखे पुणी बासुदिया सेठू आसिक आपण एतिक बाट पहुँची ओडिशार भावी उदीयमान अमीयमान आपण कौन वार्ता रखिए कौन कहे से तो सब फर्स्ट कथा तो मुझे कहबी कि लाइक स्वप्न देख सो फर्स्ट कथा लाइक वी नीड टू सेट अ बिग ड्रीम बिकॉज जो स्वप्नटा आम सेट करती से अनुसार आम रास्ताटा बदली जाए तो बहुत टाइम आम स्वप्नटा सेट करती माने एंड लाइक द ड्रीम इज मूविंग इट्स नॉट अ टैंजिबल ड्रीम गोटे मो हिसाब से सब फर्स्ट कथा कि कीप अ मेजरेबल ड्रीम जोटा कि आप मेजर करेंगे
तो जो अनुसार आपंकर एक्टिविटी आ रास्ताटा बदली जीव देन सेकेंड कथा है कि सब जिन निजे करी निज एक्सपीरियंस शिखी से गोटे बहुत एंटरप्रेन्योर मानकर लाइक गोटे मिस्टेक तो which can be learned from anyone like say people like you so I can learn from your experience I can read your books and understand what are the mistakes you have committed in your journey and I can set correct तो सिमिलर कथा माने लाइक जोटा जोटा ऑलरेडी लोक माने करि सारी जो मिस्टेक्स ऑलरेडी हे सारी आई शुड नॉट रिपीट दैट जेते मु अधिक शिखि पारिबो अन्य मानक एक्सपीरियंस रु सेते फास्ट मु ग्रो करि पारिबो बिकॉज आमे सो राइट नाउ द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल तो इन्फॉर्मेशन जेहेतु अवेलेबल अछि सो ए लर्निंग टा हरि फास्टर हे पारिबो बट फॉर दैट यू नीड द पावर टू रिसीव yes you need to have empathy, you need to look around, you need to be connected, and you need to be perceptive, and you must have the openness to receive. Correct ए दुटा जिनस बहुत इंपोर्टेंट अच्छे मो हिसाब से जदि किसी गोटे करवाक देन ऑलवेज लुक फॉर टीम इफ यू वांट टू क्रिएट एंटरप्राइज तो डोंट सेटल विथ योर सेल्फ कि जस्ट गोटे क्लोज एनवायरमेंट रे मु सब करदेवी निजे दुनिया बदल देवी निजे मोर कैपेबिलिटी अच्छी सो डोंट लाइक बी इन दैट लाइक आपन सही अंधकार भितर रहतुनि कि हम मु ही बदलेबी सो यू नीड अ टीम टू रियली डिलीवर अ बिग कंपनी और बिग प्रोडक्ट जदि आप किसी गोटे रियली बड़ करने को चाहते यू नीड अ ग्रुप और यू नीड अ टीम तो से ऑलवेज लुक फॉर पीपल हु आर बेटर देन यू एक्जाक्टली मु तो सब बेले कहे जे एंटरप्रेन्योर मान को गोटे बड़ ससेप्टेबिलिटी थाए दैट यू नो दे थिंक दैट इन देयर कंपनी दे मस्ट बी द टॉलेस्ट they must be the most knowledgeable and most competent. And then what happens by definition, everybody else is smaller than you, and then you end up being surrounded by dwarfs. As an entrepreneur, our job is to be surrounded by giants, not by dwarfs. Otherwise, we'll become a dwarf. So that's a very, very important point you make. No, so it was really something that is very touching that you talked about seeing a dream. And not settling for less, as Steve Jobs himself would tell. What else would you say to our viewers on a concluding note, particularly जो माने आज कॉलेज रे अछंती आ जो माने इंग्राजीटा बेस माने साबलील भाव रे कहि पारंतिनी तांकू अडुआ अडुआ लगे माड़ी माड़ी पड़े आमे कोन भाबिबा जे आगामी दिनर पृथ्वी केवल इंग्राजी कहि परिबार पृथ्वी ना नॉट नेसेसरीली कारण आप जिते आप यूरोपियन कंट्रीज जानतु सो दो आमे मेजरली आमे कहते कि इंग्लिश कहते बोली आप यू गो टू इटाली दे डोंट स्पीक गुड इंग्लिश यू गो टू जर्मनी सो दे डोंट स्पीक गुड इंग्लिश तो also that matter Japan yes, China China so you think about all the economies or all the G7 countries they don't care for each other's language तो लैंग्वेजटा जो बैरियर अच्छे आम माइंड रे अच्छी तो क्वेश्चन है कि बहुत सारा टाइम रे इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल बैरियर और सोशल बैरियर वी हैव क्रिएटेड फॉर आवरसेल्व्स कि मु इंग्लिश भल कहि पारनी तो मो कॉन्फिडेंस लेवलटा पड़े जाउची मो टैलेंटटा पड़े गला मु टैलेंटेड नुह सो जो परसेप्शनल बायस्ड अच्छी बायसनेसटा अच्छी तो सेटा आम माइंड रे दूरे जावा कथा So if you are speaking good Oriya also that's okay. You need to communicate your information. As long as you have global ambitions. Yes. As long as you're connected. As yes. long as you have a strong driving desire to build something which is out of the ordinary. So that's been the story of Phoenix Robotics, and thank you for being with me today. Yours is an inspiring story, and I'm sure that this story will reach many people, thousands of people. Hopefully some customers you will get, and hopefully some really marquee investors. And with that, thank you so much for being my guest today. Thank you sir, thank you for inviting me. Aji amar kotha hela Amyo Samantarai ka sangare, and we are so delighted to have him in the studio. Nishchay dine अन्यमान का संगरे live conversation रो आमे चेष्टा रखिबा आउ we will wait for the next episode of this series, and we have really a lineup of very interesting people, some outstanding men and some outstanding women. So keep in touch, create the buzz, spread the word, and watch this space. All the best.